در حقیقت اولاد منبان کے عوامما گنے پروردگار عالم یکلچم امانت الہی بان کھو اولاد پروردگار عالم عوامما گنے بطور امانت ہوئی، لیکن می کھلے متآصفانہ بلکہ ہر دشنلو امیتن درون اولاد گنے اتس اواجی امیکن حکمت عملی منک اولاد گنے دشر دسوس اواجی ات درومی ای جوان ضروری و لازمی آمام گنے اولاد گنے بسن بلا سنما کے تربیت بلا اولاد گنے قیمتی گٹو دیتس گنے ستھپ محنت چمن اولاد ہمیشہ دلتس اسے چیز ایس رس گنے ستھپ کوشش چمن مشقت نے چمن محنت چمن بلے اولادر ایس رس ایمنس اولس ضروری بلا لازمی بلا، لیکن اصل درو امیت تس بلا اولاد گنے اصل ذمہ داری آمامٹ امیت لاگو میں بلا اولاد نسبت ایک بلا تربیت اولاد تربیت تس خدای جمل انچم گتے ضرور بضرور دعاشی کہ ان گوئی ما اولاد تربیت گن احتمام اتما بے ایتما گوئی ما اولاد فاسد ماحول و خراب ایمان سم خراب ماحول ٹے اکھر اثر انداز اتسم انہیں اولاد ات فاسد ماحول ات خراب ماحول ات گندہ ماحول چم دش یسگنے رٹھیش اتسگنے بسن احتمام اتما امیت بندوبست اتما امکن طریقہ کارن دشر دوسمن بودے جو کونچم خدای یرکا ماستو کارشی کھنے جوان کھنے گیاس کھنے معصوم خدای امامر بطور امانت اوئی پاک و پاکیزہ جوان پاک و پاکیزہ معصوم پاک و پاکیزہ اولاد خدایا کلتم امانت بان اب برنس اتنے می کہ خدای مومگ سے امانت آیا ما احتمام کا حفاظت نتنین اسے امانت لو کمی کوتائین آیتم آیا بس امانت ما جمل روز محشر لو خدایا لو چمنا بے یبس امانت لو ما خیانت چمن بے یبت امانت خیانت بدل نتنین ما بسے واپس چمن اگر ما اولاد تربیت تون کے اولادر علم کا تعلیم کا ہنر کا تربیت کے کا اچھی بان کے کھن اولاد فسق و فجور چم بجت تسگن ما احتمام تون کے کھن اولاد ناکار ایمان چم ما بجت تون کے کھن اولاد فاسد دوست چم فاسد معاشرہ چم بجت تون کے کھن اولاد گن بہترین تربیت ماحول ما گنے حال ار پیدا اتون کے ما گنے کھن اولاد گنے ما دلتس ات تعلیمی ادارہ امیتلو خراب ماحول اپی دلتس ات معاشرہ امیتلو خراب سوسائٹی اپی اگر ما کھن اولادر گت ماحول نچنین گت ماحول ار پیدا نتنین کھن اولاد بہرہ روی چم بجت تون کے کھن اولاد نشا چم کھن اولاد فسق و فجور چم کھن اولاد فساد چم خراب ماحول چم اور لہو لعب چم کھن اگر ما بجت اتون کے خدای گنٹ اے وشبان کی کھنے کھنے خدای گن اے ترون کے خدای گنٹ اے گزرون کے یقیناً ما
بس امانت حفاظت تون یقیناً ما بس امانت دستون یقیناً ما بس امانت دیکھ بھال تون لیکن اگر کن اولاد ما ایمو رایٹ فتنتنم رقدین دیشر نیسلو ما کنر شلدہ کناو آیتون کے کنر واز و نصیحت آیتون کے کنر شلدہ آیتون کے مسجدر ایرس بدل جو خانار نبی قرآن درس اسلام درس دین درس قرآن حاصل اتس ات دشر نیس بدل اگر کھن اولاد ڈول تماشا کھیل تماشا لڑو دشر نبی کے پھر اتے جمل خدای انتم دغارشی خدای انتم ضرور ارکماز دغارشی کے جا بوم سے امانت فاسد نتن خراب نتن بس واپس نچو جا بوم اس امانت لو کمی کوتاہی دستو جا بوم اس امانت خراب دستو بوم اس امانت خراب ماحول خراب معاشرہ خراب ادارہ تعلیم حوالہ بستو کھنے اولاد لہذا بے شک اولاد خاطر ہوتی اولاد خواہشات دشر دسو اولاد گن محنت اتی لیکن گوکا اویون ذمہ داری من چم ہرن گوکا اویون دورن چم ہرن اہم ذمہ داری اور بنیادی ذمہ داری تربیت اولاد بلا لہذا خصوصاً گوتے معاشرہ لو قدم قدم کے انسان گمراہ ایمانس متھنن اتی قدم قدم کے انسان لمحہ من لو انسان گمراہ ایمائی بئی دلتس گم چم ہولو والجوی بچ کے ایمائی بئی لہذا گوتے معاشرہ لو گوتے ماحول لو گوتے وقت لو گوتے زمانہ گوتے اثر اور گوتے کھین لو کا نگاہ اور نظر اتس ضرورت بلا کن اولاد ہاتم دوشوی دوسن عمل ارنچوی دوسن عمل ہوشوی دوسن بسن اچوی ہاتم دوسن منکا ہوشوی او کا نورکن بسن درو اچوی او کا نورکن عمل ارنچوی او کا نورکن کن حرکات امی بیتا کن سکنات امی بیتا قدم با قدم مماٹر ضروری بلا فرض بلا کہ اولاد نگاہ منا سواجی اگر لمحان گنے کہ اگر غفلت مظاہرہ اتمکے جمل کھنے گیاس گوری نروا سبائی جمل کھنے اولاد ایمان چم انہیں گنے قرابی منا سبائی لہذا اہتمام کا بندوبست کا کھنے اولاد گنما تربیت ماحول پیدا تصویر